در جلسه روز چهارشنبه مجلس ملی فرانسه، میر حبیب نماینده مجلس در سوالی از لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور با محکوم کردن مماشات دولت اوباما در قبال حکومت آخوندی بر نقش رژیم به عنوان منشأ بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه در اظهارات خود یکی از شروط حصول توافق اتمی را دسترسی به تمامی تأسیسات رژیم از جمله تأسیسات نظامی دانست. به بخش‌های از این گفتگو توجه فرمایید. Face à l'urgence, Obama a improvisé une non-stratégie de frappe aérienne sans vision ni efficacité. Son seul objectif, avaliser à tout prix un mauvais accord, un terrible accord sur le nucléaire iranien. Obama cède à la République islamique d'Iran, qui est depuis 30 ans la matrice du djihad mondial. Daesh n'existerait pas sans l'Iran. Une stratégie se juge au résultat. À ce jour, ils sont catastrophiques. Les frappes aériennes, ça ne suffit pas. On ne gagne pas une guerre par procuration. Cette guerre ne se gagnera qu'au sol ou ne se gagnera pas, à minima par un appui terrestre à des alliés fiables. Kobané l'a démontré. Avant qu'il ne soit trop tard, le monde, la France, à défaut, doit prendre ses responsabilités. Dans moins de 2 heures, le président de la République fera entrer 4 résistants à la barbarie nazie au Panthéon. La France doit montrer la voie face à cette nouvelle barbarie qui est le nazi-islamisme. Monsieur le Premier ministre, par-delà les mots, allons-nous plaider mardi prochain pour une vraie stratégie d'appui terrestre de la coalition face à la barbarie djihadiste? La France ne peut abandonner les chrétiens d'Orient. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Meir Habib, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais je retiens d'abord l'indignation légitime qui est la vôtre sur ces massacres qui sont commis au Proche-Orient, au Moyen-Orient et aussi, bien sûr, toute une série de conséquences en France. Une question va m'être posée dans un instant sur l'Irak, la Syrie, j'y répondrai, mais je voudrais relever un aspect, vous m'en excuserez, de votre intervention, qui concerne l'Iran. L'Iran, sujet auquel vous êtes, je le sais, très attaché. Je recevais hier le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire ou non en perspective de l'accord ou du désaccord sur le nucléaire iranien. Et nous sommes tombés d'accord, monsieur le député, sur le fait qu'il fallait rechercher un accord, mais que cet accord n'était acceptable, en tout cas c'est le cas de la France, puissance indépendante, que si cet accord est robuste et ne permet en aucun cas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et je suis précis sur le point suivant. Il n'y aura pas d'acceptation de la France s'il n'est pas clair qu'une vérification pourra être faite auprès de toutes les installations iraniennes, y compris les sites militaires. Et sur ce point, j'aimerais que la totalité, ils sont 5 en dehors de nous, des grands pays qui discutent avec nous par rapport aux Iraniens, adoptent la position française. Oui à un accord, mais non à un accord qui permettrait à l'Iran d'avoir la bombe atomique. C'est la position de la France, puissance indépendante et puissance de paix. واشنگتن پست نوشت رژیم ایران حتما هر توافقی را نقض خواهد کرد، تقلب خواهد کرد، برنامه اتمی خود را دنبال خواهد نمود و از توافق برای پوشش اقدامات تروریستی خود استفاده خواهد کرد. این روزنامه افزود کاهش تحریم‌ها باعث تقویت رژیم ایران می‌شود و هر گونه تمایل برای رفتار نرمال و متمدنانه را تضعیف می‌کند. کاهش تحریم‌ها در حدود 18 ماهه اخیر رفتار رژیم ایران را مدیره نکرده است. آن را معاندتر و مهاجمتر کرده است. تحریم‌ها و نه تعامل اقتصادی این رژیم را به پای میز آورد. واشنگتن پست با اشاره به رفتار غیر انسانی رژیم در جریان محاکمه خبرنگار این روزنامه می‌نویسد این رژیمی است که تب دیکتاتوری ساختار قدرت آن را شکل می‌دهد و به گونه‌ای متناقض با منافع اقتصادی‌اش رفتار می‌کند. از زمان روی کار آمدن روحانی، جوامع مذهبی و مخالفان و مدافعان حقوق بشری به صورت فزاینده‌ای مورد رفتار بد قرار گرفتند و حتی به اتهام محاربه اعدام شدند. در یک کلام،
این گفته اوباما که رژیم ایران در حال منطقی یا مدره شدن است روی یک افسانه سوار است.